दशकम् 9 सृष्टिवर्णनै सिदस्तकमलोद्भवः तव विनाभिपङ्गेरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनाहलोदयम् तदिक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः सदुर्वदनतामरादे विगतदस्तदृश्यम्बुजाम् महानवविपूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव धनं तु नाहलोदयम् स एव कमलोदरे मगधिः सहायोऽह्यहम् कुतस्थितिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगाते अमुक्षयितघोरुगा किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्वकृतनिश्चय सकलुनाणरन्ध्रार्ददाम् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वदीयमतिमोहनम् न तु कळेबरं दृष्टवान् सदलनाडिका विवरमार्गो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्तकमलोदरे सुगनिषण्णये गाव्यधीरमादिपरमादरे भवदनुग्रहे काग्रहीं शरेण परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोलगदे प्रबोधविशदीकृता सकलु पद्मिनी सम्भव अदृष्टचरमद्भुतं तव विरूपमन्दर्शिषा व्यतष्टपरिदुष्टवीः कुचगभोगभागाशयो किरीटमगुडोलसति कडगहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेकरम् उपरिवेदपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलदलोलसत्कौसुमं बभूस्तदैवावहे कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रगलदर्शित प्रजुरवैभव श्रीवरे हरे जय जय प्रभो पदमुवेशिदिष्ट्यादृशो कुरुष्वरियमाशुभे भुवननिर्मिदौ कर्मणा इति द्रुहिणवर्णिता स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभत्स भुवनत्रयी रचनसक्षताम् अक्षताम् गृहाणमदनुग्रहम् कुरुतपश्च भूयोऽपिते भवत्वखिलसाधनी महिष भक्तिरत्युत्कटे उदीर्यखिलमादरामुदितचेतसं वेदसं शतं कृततपास्तद सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य तदभोबलं मदिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्भितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भिता पवनपादशीपीडवान् तवैव कृपया पुनः सरसि तेन तेनैव सा प्रगल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तदाविदकृभाभरो गुरुमरुल्पुराधीशरा तमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैः दीक्षितैः। ॐ श्री गोपालाय नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।